this moment we want to hear some part of your word. Kami minta Allah Roh Kudus menguasai kami semua. We ask the Holy Spirit to take control of every one of us, Lord. Pakai hamba urapi dengan kuasa Roh Kudus. Use me and anoint me with your Holy Spirit. Supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak. So every word came out is according to your will, Lord Jesus. Berfirmanlah Tuhan, Spoke your word, Father kami God. siap mendengar. We are ready to hear. Dalam nama Yesus. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Ya, silakan duduk. Nah, saudara yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan tema kita. Open the Bible according to our theme today. Jadi tema kita itu adalah diberkati dan menjadi berkat. So our theme is blessed to become a blessing. So let us open our Bible from Genesis chapter 12, Kita buka kitab kita dari Kejadian 12 verse 1 to 9. ayat 1 sampai yang ke-9. Let us read. Mari buka semuanya. Ya, sorry. Ya, saya akan bacakan buat saudara. I will read for every one of you. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. And now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Aku akan memberkati engkau dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan di segala harta benda yang didapat mereka, orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat di tanah Kanaan lalu sampai di situ. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all the substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran. And they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu dekat Sihem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of More, and the Canaanite was then in the land. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. And he removed the tents unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. And Abram journeyed, going on still toward the south. Saudaraku yang kekasih, tema kita pada bulan ini itu adalah diberkati dan menjadi berkat. Our theme for this month is blessed to become a blessing. Jadi kita melihat di sini bagaimana Abram dipanggil oleh Tuhan. And we can see here how Abram being called by the Lord. Jadi Abram ini adalah bapak Abraham yang tadi awalnya disebut Abram. And Abram is father Abraham that called before the name is Abram. Dan kemudian menjadi Abraham. And God changed his name to Abraham. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bagaimana Tuhan memerintahkan, menyuruh dia untuk keluar dari negeri
sanak saudaranya. And we can see how God commanded Abraham to go out from the land of his people. Dan kemudian kita melihat bahwa Tuhan berjanji akan membuat dia menjadi satu bangsa yang besar. And God promised him for him to become a great nation. Jadi ada 5, yang pertama untuk menjadikan dia menjadi bangsa yang besar, kemudian 2 memberkatinya dan membuat namanya masyhur. The second point is to bless him and make his name great. Dan kemudian Tuhan juga berjanji akan penyertaan dan pembelaannya. And God also promised him that God always be there and taking care of him. Pembelaannya bagaimana? Bagi orang yang mengutuk dia akan dikutuk, bagi orang yang memberkatinya akan diberkati. God defend him. For those that curse him will be cursed, and for those that bless him will be blessed. Ini menunjukkan bagaimana pembelaan penyertaan Tuhan terhadap Abram. It show how God defended Abraham and taking care of Abraham. Dan kemudian yang luar biasa bahwa semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. And the amazing thing that all families of the earth will be blessed. Jadi ada 5 janji Tuhan, semuanya digenapi. So there are 5 promises of God and all of them is being fulfilled. Sebelum penggenapan ini, janji Tuhan ini, Abram harus keluar dari negerinya. Before the fulfillment of God's promises, Abraham need to go out from his place. Negerinya ini adalah Ur-Kasdim, di mana di sana itu adalah penyembahan berhala. His nation is Ur-Kasdim, that's the idol worshippers. Jadi kita melihat Abram harus keluar dari Allah. We can see that Abraham need to go out from the idol worship place. Dari kehidupan yang berdosa. From the life that are full of sin. Dan kemudian memulai suatu kehidupan yang baru yang betul-betul berbeda sekali. And started a new life that are really different. Dan ketika Tuhan menyuruh Abram keluar, Tuhan tidak langsung menunjukkan ke daerah mana dan kemana. And when God commanded Abraham to go out from his land, God didn't show it at that moment. Dia hanya mengatakan bahwa kamu akan pergi ke tempat di mana kutunjukkan kepadamu. God only said to Abraham that you will go into a place that I will show you. Itu berarti bahwa langkah demi langkah itu harus betul-betul melihat petunjuk Tuhan kemana dia harus pergi. It means that every step that Abraham really need to take a focus in his mind unto the Lord. Dan di sini bagaimana Tuhan mengajar Abram untuk betul-betul bergantung dan hanya melihat fokus kepada Tuhan. And God teaches Abraham only to clinging, only to counting on the Lord. Dari setiap langkah, every step is depend upon God. Jadi setiap langkahnya itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini ini adalah langkah iman. And we can see this is the step of faith. Dan ini betul-betul ketaatan tanpa syarat. And this is really obedience without any Required. and without any requirement. Jadi kita melihat di sini bahwa betul-betul Abram ini tidak bertanya kemana Tuhan. We can see that Abraham didn't ask God, where should I go? Bayangkan dia membawa keponakannya, membawa istrinya, orang-orang yang ada padanya, bahkan harta bendanya. You can imagine he bring his wife, his nephew, and all the riches that he has. Dulu belum ada bus, belum ada kendaraan, hanya pakai mungkin onta. There's no bus in the past, they're only using the camels. Dan saudara, kemudian Tuhan bilang hanya pergi saja dan ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. And God just say that you just go to the place that I showed you. Dan ayat yang keempat di sini dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. And at verse 4, so Abraham departed as the Lord has spoken unto him. Nah waktu itu umurnya 75 tahun. And at that moment, Abraham is 75 years old. Jadi kita melihat di sini, Abram langsung berangkat. We can see that Abraham directly depart. Dia betul-betul taat. He is obeying the Lord. Kalau saudara disuruh sama Tuhan, sekarang kamu pergi kemana Tuhan, pergi aja. If you are being commanded by God, no, you go. And then you ask, go where God, and God just go. Saudara bisa bayangkan itu? Can you imagine that? Saudara pergi nggak tahu kemana harus pergi. You go that you don't know where to go. Dan setiap step, setiap langkah, setiap tempat harus terus tanya sama Tuhan dan pandang Tuhan. And every step you must always asking God and seek His face.
Jadi ini betul-betul Tuhan sedang mengajar bagaimana matanya harus tetap tertuju kepada Tuhan. So God really taught Abraham and how his eyes always focusing on God. Dan setiap langkah betul-betul harus dilangkah sesuai dengan kehendak Tuhan kemana dia pergi. And every steps must focusing on the will of God. Ketaatan ini adalah karena dia beriman kepada Tuhan. This obedience because of he has the faith unto the Lord. Karena dia beriman percaya kepada Tuhan, oleh sebab itu dia taat. Because he has the obedience unto the Lord, because he's believing God, so he obey God. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Let us see in Hebrew chapter 11. Ibrani pasal yang ke-11 kita baca Hebrew ayat ke-8, ya, di sini ayat ke-8 betul. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hebrews chapter 11 verse 8. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Jadi perhatikan di sini karena iman Abraham taat. So we can see because of faith Abraham obeyed God. Jadi iman dan ketaatan itu selalu berjalan bersama-sama. So we can see that faith and obedience always walk together. Kita tidak mungkin mengatakan kita beriman tetapi kita tidak taat. We cannot say that we have faith but we are not obeying God. Ini adalah langkah iman di mana Abraham mengikuti perintah Tuhan. This is the step of faith when Abraham is following God's words. Walaupun dia tidak tahu kemana dia harus tuju. Even though he doesn't know where should he go. Tetapi dia beriman, dia percaya kepada Allah. Allah akan memberikan tempat yang terbaik buat dia. But he have the faith, he's trusting the Lord that God will give the best place for him. Ini berarti bahwa Tuhan sedang mengajar dari tempat comfort nyaman, ya, tempat yang nyaman dari kampung halamannya. Sekarang Tuhan sedang mengajar sesuatu bukan apa yang dilihat oleh mata, tetapi apa yang dilihat dengan mata iman. But we can see that God is taking him into his comfortable place, into a place that he cannot see by his face, but he only can see by the eyes of the faith. Disinilah imannya bertumbuh. This is where his faith is growing up in God. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. And in 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Mari kita melihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Let us see 2 Corinthians 4 chapter 18. Chapter 4 verse 18. Di sini dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. The Bible say, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Jadi kita melihat di sini Abraham mulai melihat hal-hal yang benar-benar walaupun secara kasat mata dia tidak melihat, tetapi dia pegang janji Tuhan. So Abraham see the things that maybe by his face he cannot see it, but he clinging unto the promises of God. Dan dia juga memegang janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. And he also following the promise of God that God said that he will become a great nation. Walaupun janji itu kemudian digenapi setelah 25 tahun. Even though the promises is being fulfilled after 25 years. Tetapi dia tetap taat mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. But he still being obedience unto the Lord, following what God has commanded him to do. Nah, saudara, kita melihat di sini, kemudian kita melihat bagaimana Tuhan juga menguji imannya dengan menyuruh mempersembahkan Ishak. And we can also see how God tested his faith by him sacrificing Isaac. Nah, kenapa dia mau mempersembahkan Ishak? And why he want to sacrifice Isaac? Karena dia beriman kepada Tuhan. Because Abraham have the faith unto the Lord. Imannya betul-betul teguh dan tak tergoyahkan. His faith is firm and unshakable. Setelah 25 tahun Tuhan genapi dan sekarang Tuhan suruh dia mempersembahkan Ishak hidup-hidup. After 25 years God fulfilled his promises and then God commanded Abraham to sacrifice Isaac alive. Mungkin kalau kita katakan, Tuhan, kok bisa? Kan dari Ishak ini yang kau katakan akan lahirlah keturunanku yang besar. And then maybe we are asking God, how can it be? Because you say from Isaac it will come a great people.
Tetapi sekali lagi Abraham taat dan tidak ada bertanya, dia taat 100%, tunduk total kepada Tuhan. But one more time, Abraham fully obeyed 100% without asking to the Lord and fully submitted himself unto Dan the kita God. melihat itu di dalam, kita kembali lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-11. And we can see it again in Hebrew chapter 11. Kita baca di dalam ayat yang ke-17. We can see at verse 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. The Bible says, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Jadi kita melihat di sini obedient, betul-betul obedient totally. We can see that ketaatan itu ketaatan yang penuh, yang total. Dan kita melihat di sini dia taat dan dia percaya walaupun Tuhan sudah menjanjikan dari Ishak akan lahirlah keturunan yang besar, akan tetapi dia percaya. And we can see he trusted the Lord, obeying God, even though the Lord said that from Isaac there will be a great nation, a great people. Dan walaupun dia sempat membunuh dan membakar Ishak itu sampai jadi abu, And even though maybe God will burn Isaac until become ashes, tetapi dia percaya dari debu pun Tuhan akan membangkitkan Ishak kembali. but Abraham believed from the ashes God can resurrect it Isaac back. Dan kemudian seakan-akan dia telah menerima Ishak itu. And suddenly Abraham already received Isaac back. Dan inilah luar biasa, saudara. Langkah inilah yang akhirnya Tuhan mengatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri. And by this action that Abraham did, God said to Abraham, I will say my foe according to my name. Dan kita melihat itu di dalam pasal 22. And we can see in Genesis chapter 22. Pasal 22 kita baca di dalam ayat 15. Genesis chapter 22 verse 15. Mungkin maaf, saya baca dulu di dalam sampai ayat yang ke-11. I will read first from verse 11. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham looked up and saw behind him a ram caught in the bushes by its horn. So he went over and got the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. Kita lihat ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. We can see at verse 15, the Lord's angel called to Abraham a second time from heaven. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. And said, I solemnly swear by my own name, decrees the Lord. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, That because you have done this and have not withheld your son, your only son, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. I will indeed bless you. Jadi kita melihat di sini teruji hati daripada Abraham. So we can see the heart of Abraham already being tested by the Lord. Hatinya dipenuhi oleh kasih dan iman yang sungguh kepada Tuhan. His heart is full of love and faith, fully faith upon the Lord. Bahkan dia lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya sendiri. Even he loved God more, even his only son.
Oleh sebab itu dia katakan, aku bersumpah demi diriku sendiri akan memberkati engkau berlimpah-limpah. That's why the Lord say, I solemnly swear by my own name that I will bless you fully. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. I will greatly multiply your descendants so that they will be as countless as the stars in the sky or the grains of sand on the seashore. Ayat yang ke-18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Because of verse 18, because you have obeyed me, all the nations of the earth will pronounce blessings on another using the name of your descendants. Karena engkau mendengarkan firmanku. Because you are hearing my word. Jadi jelas di sini saudara, berkat itu dimulai ketika Abraham betul-betul taat dan beriman kepada Tuhan. So we can see the blessing start when Abraham fully having the faith and fully obeying the Lord. Ada dua jenis warisan yang diwariskan oleh seorang yang taat dan beriman kepada Tuhan. There are two inheritance that are being given into those people that are fully obeying God and having faith in the Lord. Yang pertama itu adalah warisan rohani. The first one is spiritual inheritance. Yang kedua itu adalah warisan jasmani. The second one is physical inheritance. Abraham betul-betul telah mewarisi iman dan ketaatannya kepada keturunannya. And Abraham already inherit his faith unto his people, unto his descendants. Saya mau tanya, I want to berapa umur Ishak ketika dia mau dipersembahkan? ask you, how old is Isaac when he was offered unto the Lord? Ada yang tahu berapa? Anyone of you know this? Dan ada orang berkata mungkin masih kecil. Some people say maybe he's still a young age, a Tidak. child. Saudara mau tahu umurnya kira-kira 33 tahun. He's around 33 years old. Jadi ada yang memperkirakan antara 25-33. So there are some people that are stating between 25 and to 33. Ketika Ishak lahir, umur Abraham 100 tahun. When Isaac is born, Abraham is 100 years old. Dan kemudian kita lihat mamanya Sarah itu umur 90 tahun. And we can see Sarah is 95 years old. Dan kemudian Sarah meninggal 127 tahun. And Sarah passed away in 127 years old. Jadi ketika Sarah meninggal itu sekitar umur daripada Ishak itu 37 tahun. So when Sarah passed away, Isaac is around 37 years old. 3 tahun kemudian dia menikah dengan Ribka. 3 years from that, he married with Ribka. Jadi Rebecca. dia pada waktu mau dipersembahkan itu between. Jadi antara dua, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 33, di antara begitu. So when he was offered unto the Lord, it's between 25 to 33. Dan saudara tahu siapa yang mengangkat kayu-kayu itu ketika mereka naik ke gunung? And you know who is the one that bringing up the wood when he's come onto the mountain? Ishak. Isaac bring it. Dan kemudian Ishak tanya, Bapak ini sudah ada kayunya. And then Isaac asks, Daddy, this is already the wood. Mana dombanya? Where is the ram? Where's the sheep? Kemudian kata Abraham katakan, Tuhan akan menyediakan anakku. And Abraham said to Isaac, God will provide my son. Dan kita melihat di sini ketaatan iman turun ke anaknya. And we can see the obedience of faith come upon his son. Ini Bapak Abraham sudah renta, This is the father Abraham is already old, sudah tua. already old. Bisa saja Ishak langsung lari We can see that Isaac can run away at that moment. atau sedang bergumul, Or maybe they are fighting. menolak. Isaac rejecting to be. Tapi kita melihat But we can see Ishak tidak berkata-kata satu kata pun. Isaac didn't say a word. Saudara bisa bayangkan ketika Ishak diikat, Can you imagine when Isaac was tied up? ketika dia melihat papanya buat itu mesbah untuk bakaran itu siap dengan api When he see that the dengan Abraham kayu-kayu ya, make the altar with all the woods, dan kemudian dia taruh Ishak di atas mesbah itu, and then Abraham put Isaac on that altar, Ishak diam aja, Isaac just stand still. tidak berkata apa-apa. He didn't say a word. Wow, dahsyat. It's amazing. Dahsyat banget. It's so amazing. Kita melihat inilah warisan rohani. We can see the spiritual inheritance. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mewarisi harta rohani. The blessed family
family is the family that are inherit spiritual blessing kepada anak-anaknya. to their children. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana Yakub juga diberkati. We can see also how Jacob also became being blessed by the Lord. Jadi warisan rohani ini sangat penting. So the spiritual inheritance is so important in our life. Ketaatan Abraham turun kepada anaknya. The obedience of Abraham falling down into his people. Oleh sebab itu His children. penting saudara. Is so important. Keluarga yang diberkati adalah di mana papa orang tuanya sungguh-sungguh iman dan punya ketaatan kepada Tuhan. A blessed family is the one that their father, their mother having the faith unto the Lord. Dan kemudian diwarisi kepada anaknya. And they inherit it into their children. Dan kita melihat di sini Abraham bukan hanya mewarisi iman dan ketaatan. And we can see that Abraham is only inherit the faith and the obedience unto his people, Tetapi juga karakter. but also the character. Nah saudara, saya melihat apa sih yang dimaksud diberkati itu. I see what's the meaning of becoming blessed. Ada sebagian orang mengatakan begini. Some people say like this. Orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang dikenan Tuhan. Blessed people is the one that have the favor of God. Ya, saya setuju itu. I agree with it. Dan ada orang dan akhirnya ya dikenan Tuhan sehingga dia berlimpah-limpah harta dan kekayaan. Because God have favor of that person, so that person is becoming wealthy in all the riches. Dan sebaliknya orang yang tidak diberkati itu adalah hidup dalam kemiskinan dan juga di dalam penderitaan. And we can see the people that are not blessed by God, they are living in suffering and in all the poverty. Sehingga mereka itu dikutuk. So they are cursed by God. Kita melihat di sini bagaimana kalau kita hanya berpendapat seperti itu. We can see if we only have the opinion like that, Kalau kita hanya ukuran itu hanya warisan, harta dan sebagainya. if our measurement is only the inheritance about the riches, Bagaimana dengan Ayub? how about Job? Ayub itu orang yang taat. Job is a very obedient Bahkan person. Tuhan katakan dia saleh takut akan Tuhan. God say that he is fearing God the most. Tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Ayub. There are no people in the world like Job. Dan Allah memuji Ayub di depan iblis. And Job and God tested Job in front of the devil. Dan kemudian apa kata iblis? And then what the devil said? Oh jelas saja. Oh, it's true. Dia taat, dia mengasihi engkau karena hartanya banyak. He obey you, he in love with you because he have so many riches. Ya mungkin dia beriman kepadamu ya karena harta. Maybe he is having the faith unto you because of those riches. Coba ambil semuanya. Let's try to take all those riches. Pasti dia akan mengutuk engkau. He will curse you surely. Pasti dia akan meninggalkan engkau. He will leave you surely. Kemudian Tuhan bilang, oke kita coba. And God say, okay, let's try it. Kita taruhan. Okay, let's make a bet. Rupanya iblis sama Tuhan pernah taruhan ya mengenai Ayub. And we can see that God and devil have a bet about Job. Kata Tuhan, oke silahkan. God say, okay, you can do it. Cuma jangan ambil nyawanya. But you cannot Sayangi take nyawanya. his life. Yang namanya iblis itu memang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. The devil come to steal, destroy, and kill. Dan seketika itu anaknya 10 orang dari Ayub mati. And at that moment, 10 children of Job is dead. Dan kemudian kita melihat juga semua harta bendanya habis dalam 1 hari. And we can see all his riches is gone in one day. Jadi saudara, tidak ada yang disisakan oleh iblis. So we can see there's nothing left being left behind by the devil. Hanya badan, hanya pakaian yang ada di badannya. Only the body and the clothes that are in Job's body. Dan kemudian iblis, wah sekarang saatnya dia akan mengutuk Tuhan. And the devil said this is the time that he will curse God. Ini betul-betul yang dinantikan oleh iblis. This is really the moment that are the devil waiting for. Tetapi iblis terperanjat. But the devil is being strangled. Iblis kemudian terkejut. The devil is shocked. Kenapa? Why? Karena ketika semuanya itu terjadi, Ayub kita lihat di dalam pasal yang pertama dari Ayub. Because when everything happened, we can see at Job chapter 1. Di sini dikatakan di dalam ayat 20 ayat 20 ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya
sujudlah ia menyembah. And verse 20, then Job got up and tore his robe. He shaved his head, and then he threw himself down with his face to the ground. Mengoyakkan jubah, mencukur kepalanya, itu adalah pertanda berduka. Tore his robe and shaved his head, it is a sign of mourning. Ya, of dia grieving. berduka. He is grieving. Tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. But he didn't blame God. Dia berduka karena kehilangan anak-anaknya. He is grieving because he is losing his children. Dan dia berduka semuanya habis dalam sekejap. He is grieving because everything is gone in a moment. Tetapi kemudian dia sujud menyembah Tuhan. But he threw himself down with his face to the ground. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. He said, naked I came from my mother's womb, and naked I will return there. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. The Lord gives and the Lord takes away. Terpujilah nama Tuhan. May the name of the Lord be blessed. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. In all this, Job did not sin, nor did he charge God with moral impropriety. Jadi jelas di sini Ayub mengenal Tuhan, Ayub percaya dan taat mengasihi Tuhan bukan karena harta yang dia miliki. So we can see that Job knows God, Job loved God, obeying God not because of his riches. Jadi harta dan kekayaan yang dia miliki ini merupakan berkat bonus. So the riches that he had is only a bonus, a blessing from God. Tujuan dia mendatang sama Tuhan bukan hartanya. The purpose of his life is not of his riches. Dan di sini dikatakan setelah semuanya itu terjadi, dia tidak memikirkan atau tidak berdosa dan tidak menuduh Allah itu kurang patut dalam perbuatannya. And we can see in all this, Job did not sin, nor did he judge God with moral impropriety. Wah, luar biasa saudara. It's so amazing, brother. Ada orang bilang gini sama saya, There are people saying like this to me, Bu, saya capek ikut Tuhan. ma'am, I am tired following God. Loh, capek kenapa? Why you are tired? Saya nih udah melayani Tuhan loh, Bu. I already serving God, oh ma'am. Saya udah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. I already following God with full heart. Tapi coba lihat bagaimana persoalan saya banyak banget. But can you see there are so many problems in my life? Saya sudah berdoa, tapi Tuhan gak jawab-jawab. I already pray and God never answer it. Tuhan gak adil, Bu. God is not just. Lebih Unjust. baik saya mundur. I decided to move back. Saudara, ini bukan 1-2 orang yang langsung ngomong sama saya. It's not 2 or 3% that are saying directly this to me. Tetapi bagaimana dengan Ayub? But how about Job? Dan dia tidak berdosa dalam pikirannya. And he's not sinning in his mind. Dan dia tidak pernah memikirkan negatif terhadap Tuhan. And he never think negatively about God. Walaupun Tuhan izinkan begitu macam rupa kehidupan yang betul-betul hilang segalanya. Even though God let him losing everything in his life. Tetapi dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang aku kembali, terpujilah Tuhan. But he said, naked I have birth, and then naked I will come back. Be blessed in the name of the Lord. Dan kemudian juga di bagian yang kedua, ketika iblis kemudian membuat dia sakit semuanya seperti bisul bara yang bau dan busuk. And the second part when the devil let Job having all the sickness. Dan kemudian kita melihat istrinya bilang, kutuki Tuhan. And then the wife said, you must curse God. Masih mau kamu tekun? You are still want to persevere in God. Kemudian Ayub katakan, kamu ini seperti orang gila, masa kita mau terima yang baik-baik saja? And Job says, you are like a crazy person. Does we only want to receive the good things from God? Jadi dia katakan di sini, Ayub dikatakan di sini dalam pasal yang kedua, dia tidak berdosa dengan bibirnya. And the second chapter, the Bible said that Job didn't sin with his mouth. Sekarang saya mau bertanya, ketika Ayub sedang menderita, dia diberkati enggak? And then I want to ask, when Job is in the suffering, does he blessed by the Lord? Gimana menurut saudara? What do you think? Loh, diberkati. Amin. He's blessed. Maka itu berarti ketika dia mengalami
penderitaan, sakit, dan hilang semua, itu tandanya dia tidak diberkati? Does that mean that when he loses everything, when he is in his sickness, it means that he is not blessed by God? Apakah itu berarti bahwa Tuhan kutuk dia? It means that God cursed him? No. It's not like that. Amin. Justru lewat penderitaan Tuhan uji itu, dan akhirnya dia katakan apa? And then from the suffering, God tested him. And let's see what Job said. Di dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. In Job chapter 42, verse 5. Pasal 42 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Job chapter 42 verse 5, the Bible says, I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye has seen you. Jadi justru pengalaman yang dia alami ini, imannya teruji sama seperti Abraham teruji. So this is from all the things that happened into his life, his faith is tested just like Abraham. Inilah iman yang sejati. This is the true faith. Inilah yang diwarisi kepada anak-anak dan keturunannya. This is the one that they are inherit into his people, his children. Jadi mata mereka tetap kepada kekekalan. So their eyes only focusing onto the eternity. Dan kemudian karakter yang berikutnya. And then the second point is the character. Abraham mewarisi karakter ilahi. Abraham inherit divine character. Ketika Lot dan gembala-gembala Lot dan juga gembala-gembalanya. When the shepherd of Lot and Abraham, dan kemudian mereka karena tempatnya itu sesak, because and that place is only a small place and full of the sheep, sehingga kedua belah pihak gembala ini kemudian berantem. So these two shepherds is fighting each other. Dan akhirnya apa kata Abraham yang adalah paman daripada Lot? And then what Abraham said, he is the uncle of Lot. Jangan sampai gara-gara gembala kita ini saudara terpisah atau berantem. Don't let the blood of our shepherd in here is being spilled out. Dan kemudian dia katakan kepada Lot, sekarang kamu pilih. And then he spoke to Lot, you choose. Kita melihat itu di dalam ayat yang ke-8. We can see that at verse 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkalian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab itu kita kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Genesis 13, chapter 13, verse 8. Abraham said to Lot, let there be no quarreling between me and you, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are close relatives. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Is not the whole land before you? Separate yourself now from me. If you go to the left, then I'll go to the right. But if you go to the right, then I'll go to the left. Saudara, harusnya yang ngalah itu siapa? If you are thinking who's the one that should... Saya mau tanya, harusnya yang ngalah siapa? Lot, betul gak? Lot should take the... Ini keponakan. Because he is the nephew of Abraham. Abraham itu pamannya dan dia yang membawa Lot ini. Abraham is the uncle, that Abraham is the one that bringing Lot. Tapi dia katakan silakan pilih, ini terbuka untuk kamu. But Abraham said, let you choose, this is open for you. Dan akhirnya Lot melayangkan dan kemudian lihat lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sungai Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot looked up and saw the whole region of the Jordan. He noticed that all of it was well watered before the Lord obliterated Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, all the way to Zoar. Lot chose for himself the whole region of the Jordan and traveled toward the east, so the relatives separated from each other. Kita melihat di sini Lot kejar berkat. We can see that Lot is chasing for the blessing. Dia nggak peduli apakah Sodom itu jahat atau tidak. He doesn't care whether Sodom and Gomorrah is evil unto the Lord or not. Yang dia lihat adalah tempat itu benar-benar hijau dan subur.
He just see that the place is full of greens and well watered, Seperti taman Tuhan. like the garden of God. Walaupun dia tahu bahwa Sodom itu daerah yang jahat, Even though he knew that Sodom is an evil land before the Lord, dia tidak peduli. he doesn't care of it. Yang penting daerah itu kaya. He just think that that place is full of wealthiness. Yang penting daerah itu menjanjikan masa depan. He say that that place is a promising of the future. Dan akhirnya saudara kita melihat di sini ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. We can see verse 13. Now the people of Sodom were extremely wicked, rebels against the Lord. Jadi kita melihat di sini bagaimana kita lihat walaupun daerah itu jahat, Lot kompromi. We can see even though those people is wicked upon the Lord, Lot compromise. Dan mari kita melihat apa finalnya dari ketiga orang ini. Now we can see what's the final between these three people. Abraham setia dan takut sama Tuhan. Dia lebih memilih Tuhan sehingga Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Bahkan keturunannya menjadi berkat bagi seluruh orang di muka bumi ini. Abraham is faithful unto the Lord and on fearing the God, and his people is becoming the one that blessed by the Lord in this earth. Dan kemudian kita melihat juga Lot kemudian mendapat dikembalikan 2 kali lipat. Bukan Lot, Ayub, sorry. And Maaf. Job also, Ya. we can see also that Job is being written multiplied twice by God. Jadi Tuhan mengembalikan God restored 2 kali lipat. twice, multiplied. Anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. The children that are handsome and beautiful. Dan hartanya melebihi dari harta yang pertama. And his riches is more than the first richness. Tapi bagaimana dengan Lot? But what we can see about Lot, Semua hartanya habis musnah. all his riches is gone, Dibakar api. being burned by fire. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi. Istrinya melihat ke belakang jadi tiang garam. And we can see what happened. His wife looked back and becoming a stone. Dan bagaimana dengan karakter anaknya? And what we can see about the character of Lot's Dua son. anaknya perempuan justru memperkosa bapaknya. The two daughter of Lot is a rape his father, her father. Semuanya kandas. All is gone. Imannya kandas. His faith is gone. Karakter anaknya telah memiliki karakter orang Sodom dan Gomora. The character of his children, his daughter is having the character of Sodom and Gomorrah's people. Jadi jelas saudara bahwa orang tua mewarisi hal rohani itu sangat penting. So it's very true that the parents inherit the spiritual things is the most important. Ini sesi pertama, nanti berikutnya sesi kedua ya. This is the first station. Nah saudara kita melihat di sini bagaimana dengan Lot. And we can see how about Lot. Dia tidak mewarisi hal rohani. He didn't inherit spiritual things. Dan dia juga tidak mewarisi karakter ilahi. And he also didn't inherit the divine character. Sehingga namanya sudah sampai di situ saja. So his name is only at that point. Dan kemudian menciptakan create problem banyak kali. Membuat masalah. Jadi kita melihat di sini orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. So we can see these people that are not fearing God Kehilangan segalanya. lose everything. Orang yang mencari berkat dengan tidak jujur. The one that's seeking for blessing in an untruthful way. Orang yang mengejar berkat dengan menghalalkan segala hal. The one that's chasing the blessing with everything that he can do. Saudara bisa kaya, You maybe can be rich, tapi ujungnya menuju kebinasaan. but the end is into the death. Anak-anaknya nggak ada yang jadi. The children won't become anything. Anak-anaknya semuanya binasa. The children is dead. Dan itu kita sudah lihat banyak di sekitar kita. We can see it everywhere in our life. Saudara, saya bangga punya papa saya. I am very proud having my father. Papa saya itu kerja di kapal minyak. My father is working at the oil boat.
Dari tahun 70-an. Jadi dengan kata lain bahwa itu tempat basah. Since the 70s, it said that this is a wet place. Dia pergi ke Kuwait, dia pergi ke Timur Tengah sana untuk memang khusus minyak. He go to Kuwait, he go to the Middle East just for this oil. Tapi papa saya jujur banget. But my father is a very honest person. Dan dia berkata, And he spoke. satu ketika mereka sedang berlayar lepas. Upon the time they are in the sea, Ini bawa minyak. they bring the oil. Dia ada kemudian karena dia itu chief engineer di kapal itu. Because he's the chief engineer of the boat. Chief engineer dengan kapten kalau mau keluar minyak tanda tangan bersama. Chief engineer and the captain of the boat, they need to sign together if they want to send out the oil. Di tengah laut kapten bilang berhentikan mesin. In the middle of the sea, the captain said, stop the engine, Naik ke atas. go up. Kemudian papa saya lihat ada satu kapal lagi. And then my father see there's another boat there. Awak kapal udah pada kumpul. All the crews of the boat is already meeting there. Kapten serahkan satu surat. The captain sent out a letter Suruh tanda tangan that my father need to sign it. supaya jual minyak. So the boat will sell the oil. Karena minyak ini banyak banget. Because this oil is full at that moment. Katakan sekian tapi sekian. Let's say this is the price and then the price is different. Papa saya bilang maaf saya nggak mau. My father said, I'm sorry, I don't want to do that. Kalau kalian mau lakukan tapi saya nggak mau tanda tangan. If you want to do that, but I don't want to sign. Terjadi ribut. So there are quarrel in that. Dan papa saya tetap berkeras tidak. And my father still hardened his heart. He didn't want to do it. Itu nggak terjadi. And then it will not, Penjualan it not nggak happen. terjadi. The selling is not happen. Mulai dari itu mereka bikin gara-gara sama papa saya. And starting from that, they're making problem with my father. Papa saya bilang lebih baik dia keluar dari perusahaan itu daripada dia dibunuh dan dibuang ke laut. My father said, I decided to go out from that company. Even if still there, I will be killed and be thrown in the sea. Jadi saudara jelas di sini bahwa dia mewarisi warisan rohani. So we can see that they are inherit the the spiritual inheritance. Saya dan seluruh keluarga melayani Tuhan. Me and all my family is serving God. Amin. Amen. Amin. Jadi jelas di sini saudara orang yang mengejar harta, kekayaan, kejar berkat, berkatnya lari. So we can see that those people that are chasing for the blessing will go away. Tetapi kalau cari Tuhan yang adalah sumber berkat, berkat kejar kita. But if we Haleluya. are searching for God, that is the source of blessing, the blessing will follow us. Amin. Amen. Aminnya kok kecil banget sih. Amin. Amin. Amen. Amin. Ya, di dalam Mazmur dikatakan kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. In Psalm, the psalmist say that the goodness and riches always following me. Kemanapun aku pergi. Wherever I go. Haleluya. Amen. Haleluya. Dan kemudian yang terakhir kita akan melihat berkat jasmani. And the last one we will see the physical blessing. Saudara, mengapa berkat warisan rohani ini sangat penting? Why the spiritual inheritance is really important? Saya melihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita, orang Kristen. I see so many Christians around us. Abang adik berantem soal warisan. The brother and sister, they are quarrel each other about inheritance. Bahkan adik rela bunuh kakaknya karena warisan. Even the little brother, little sister, or kill his brother or sister because of that inheritance. Kenapa ini terjadi? Why this kind of thing happen? Orang tuanya tidak mendidik anaknya, tidak mewarisi warisan rohani. The parents didn't teach their children to have the spiritual inheritance. Sehingga ketika mereka meninggal, So when they are pass away, anak mereka berantem karena harta warisan. their children is quarrel between each other because of their riches. Tetapi kita melihat di sini bagaimana tentang kita melihat Abraham. But we can see here about Abraham. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 25. Let us read from Genesis chapter 25. Kita melihat di dalam ayat yang kita lihat di dalam ayat mulai dari Abraham meninggal ya. We can see Tunggu dulu, ayat 5. Ya. starting from verse 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Everything he owned, Abraham left to his son Isaac. Dan Abraham memiliki warisan yang diberikan kepada anaknya.
And Abraham have the inheritance that are being given to his son. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke timur, ke tanah timur. But while he was still alive, Abraham gave gifts to the sons of his concubines and sent them off to the east away from his son Isaac. Dan kita melihat di sini anak-anak daripada Abraham tidak berantem soal warisan. And we can see the children of Abraham didn't quarrel of the inheritance. Enggak bilang, Ismail bilang, kan saya anak yang pertama. Ismail didn't say, I am the firstborn. Dan saudara mereka akur. And they are a good relationship between each other. Ya Ishak dengan Ismail dengan Ismail menguburkan ayahnya bersama-sama. Isaac with Ismail is bury his father together. Jadi kita melihat di sini karakter betul-betul turun kepada anak-anak. So we can see the character of Abraham really pour out, getting down to his children. Dan kemudian juga kita melihat dia mewarisi warisan secara harta. And we can see also that they also have the inheritance by the riches. Saudara, ini sesi yang pertama, nanti sesi yang kedua ya, bagaimana kita menjadi berkat. This is the first session, and we will go into the next session when how we can become a blessing. Kita melihat bagaimana orang keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. We can see how the people that becoming be blessed by God and becoming a blessing. The family been blessed and be blessing. Ya, kita melihat di dalam Mazmur 112. We can see in Psalm 112. Mari kita baca Mazmur 112. Psalm 112. 112 ayat yang pertama kedua. Starting from verse 1 until 2. Ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Praise the Lord. How blessed is the one who obeys the Lord, who takes great delight in keeping his commands. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. His descendants will be powerful on the earth, the godly will be blessed. Jadi kata di dalam bahasa asing itu bless. So the main word in the real translation is blessed. Jadi ada beberapa barak. Ya, barak itu artinya bless juga. The word is barak, it means blessed, diberkati. Itu artinya sama dengan memuji atau menyelamatkan. The meaning is same like praising somebody or saving somebody. Dan kemudian kata yang berikutnya itu aser. And the other word is aser. Aser itu artinya adalah sama dengan di sini, diterjemahkan berbahagialah. The word aser is being translated into have a joyful life. Jadi kita melihat di sini dalam bahasa Inggris, blessed is the man who fears the Lord. Dikatakan bahwa berkatilah orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat jelas who find great delight in his commands. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi jelas di sini, jadi orang yang berbahagia itu, orang yang diberkati itu adalah orang yang takut akan Tuhan. So we can see the person that are blessed by the Lord is the one that are fearing God. Orang yang beriman taat dan takut akan Tuhan. The one that having the faith, obeying God and fearing God. Dan hasilnya adalah ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. And the result is at verse 2, his descendants will be powerful on the earth, the godly will be blessed. Sampai anak-anaknya diberkati. His descendants will be blessed. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang kelima. We can see at verse 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. It goes well for the one who generously lends money and conduct his business honestly. Jadi bagaimana orang yang diberkati dan akhirnya menjadi berkat? So how are the person that are blessed by God and becoming a blessing? Dia menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin. He is having the compassion to those that are in poverty. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang sungguh-sungguh punya belas kasihan kepada orang lain. So the one that are blessed is the person that really have the compassion for the poverty. Bukan untuk diri
sendiri, not for themselves only, bukan untuk keep diri sendiri, not only to keep for themselves, tetapi juga memikirkan orang lain. but also think about other people. Dan di dalam Amsal juga katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. And in the proverb also say that praise God, glorify God with your riches. Saudara, di sini dikatakan di dalam tetap pasal yang pertama, harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Nah, ayat yang ketiga, At verse 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. his house contains wealth and riches. His integrity endures. Saya percaya banget dan saya alami dan saya lihat. I really believe it and I see and I experience it. Orang yang takut akan Tuhan memang diberkati dan menjadi berkat. The one that fearing God is blessed by God and becoming a blessing. Amin. Amen. Amin. Amin. Saya waktu di Kalimantan bahkan sekarang, When I was in Kalimantan, even now, saya ini sudah tidak punya suami. my husband has passed away. Saya 100% melayani sepenuhnya di ladang Tuhan. 100% I am serving in God's field. Dan saya memang hidup dengan iman. And I really live by my faith, Tetapi tetangga-tetangga saya, But all my neighbors, dari dulu sampai sekarang, dari suami saya masih ada sampai sekarang, from the past until now, when my husband was still alive until now, kalau ada apa-apa larinya ke saya. if there's something happen, they will always come to me. Nah saudara, ada orang yang baru datang. There are some people that coming to my Baru house. datang di daerah sana, baru pindah. When I was coming to Kalimantan, No, not Kalimantan, it's in Semper. when I was still in my house, Ya, tadi saya bilang Kalimantan, yang Semper sekarang ini ya. Dan kemudian mereka baru dan dia datang dan dia nggak punya apa-apa. he just came from the country and he doesn't have anything. Kemudian dia cari rumah, pagi-pagi sekali cari untuk cari kerjaan. They are seeking for house in the morning to seek for a job to do. Dari rumah ke rumah dia minta kerjaan, nggak ada yang kasih. From house to house, they are seeking for a job and no one give it to them. Itu pagi-pagi ya. Kemudian saya pas ada di teras. It's in the morning and I was in my home yard. Kemudian tante, selamat pagi katanya. And then, ma'am, good morning. Saya ini baru pindahan. I just moved to this place Saya nggak ada beras. and I don't have any rice. Saya nggak ada uang sama sekali. I don't have any money at all. Bisa minta kerjaan tante? Can you give me a job to do? Apa kayak cuci piring, kayak serika, kayak apa, kayak pokoknya hari ini saya mau kasih anak saya makan. Anything you can give me, maybe clean the plate and everything, but I want to give my son and daughters something to eat. Oke, saya bilang bersihkan aja teras, nyapu. Saya bilang oke, saya kasih enggak tante, saya enggak mau dikasih, saya mau kerja. And I spoke to him that I will give him some money, but she said that Not him, her. Yeah. she said that she doesn't want any money, Yeah. so I give her a job. Jadi akhirnya seperti itu ya. Jadi dia kerja dan saya kasih berkat, saya kasih beras, saya kasih gula, saya kasih minyak, betul ada, dan akhirnya saya kasih juga uang. And then she worked at my place, and then I gave her the rice, the oil, the sugar, and also some money. Saudara mau tahu selama corona ini, You want to know, in these corona times, beras saya sudah mau habis, ada yang datang. my rice is almost out, and then somebody gave it to me. Minyak saya mau habis, ada yang datang. My oil is almost run out, and somebody gave it to me. Amin. Amen. Kalau keran kita ngalir juga berkatnya. If our house is open to other people, the blessing also come to us. Kalau kita tutup, maka tertutup juga kerannya, berkatnya. If we are close, that blessing, the blessing will also close to us. Oleh sebab itu saudara, orang yang diberkati, dia akan menjadi berkat. That's why the people that are blessed by God, they will become a blessing. Mari kita satu dalam doa. Let us unite in prayer. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord Jesus, untuk firman-Mu for your word yang luar biasa. that amazingly give to us. Kami belajar dari tokoh Abraham dan juga Ayub. We are learning from Abraham and also Job. Mereka sudah tiada ribuan tahun yang lalu. They already passed away 1,000 years ago, Lord. Tetapi teladan hidup mereka masih berbicara sampai sekarang. But the example of their life still spoke into our life until now. Masih memberkati kami. Still becoming a blessing to us. Sehingga anak cucu mereka boleh menjadi berkat. So their children and grandchildren can become a blessing. Lewat Abraham dan lahirlah Yesus. From Abraham, Jesus is born.
sehingga semua orang di muka bumi ini mendapat berkat. So every people in this world being blessed. Biarlah selama hidup kami ya Tuhan, Let in every step of our life, Lord Jesus, mata kami tertuju senantiasa kepada Tuhan, our eyes always focusing on you, Lord. supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, So- kami boleh diberkati dan menjadi berkat. So fully, Father God, we can be blessed and becoming a blessing. Dimanapun kami berada, orang boleh melihat Yesus. Wherever we are, people can see Jesus in our life. Tempat di mana kami berada boleh mengalami perubahan, The place where we are can experience changes. karena kami ada di sana. Because we are there. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Dalam Jesus. nama Yesus In Jesus' name we pray. kami berdoa. We pray. Amin. Amen.